السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلين الرأي إرجاء كان سني دبر سوبر بات إرجانيس ورمون وجمه مفتوكيت نملك أول بين في التدواجة نمتين دواجيتي في الدي في نجيسة تكوتو أني واي حديث رجاته رتي قرآن قفاني في جون دندمو قرآني nama hati harka muraajaa alhangatti muramuu qabu hadiisa dubbataa jennaan ni khijibdee hadiisni kuno khillee hatee harki muramuu jaa jee hadiisa san qaree waan nama ajaa'ibsiisu waa lama balleeyse tokko labzii hadiisaa balleeyse akka jee balleeyse viidiyoo isaa san dhageessanii jirtanii la'ana Allahu saariqa yasriqul baydata hadiisni kana jechuudha. ربي أباري حتى خلي حتى فتسرق فتقطع يده وركسا مرمتو سلاديس نكنيتشو إني موكت تكاري لعن الله السارق جي كاري ربي أباري حتى لا لعن الله السارق جي تكاري لعن الله ربي أباري السارق وخنا السفر ربي قريتي ربي سنكهات جي كاري لفظي المعاني تحت المباني جان حيكان jecha jala jira akkuma jechitti jaametti hiikama waan ta'eef namni kun qawwee fidhee namni naxwii beeku hundi itti qofle jechuudha. Kanaaf hadiisa kanarratti dogoggora isaa laman isinii hima tokko kaduraa la'ana Allahu saariqu jechuun osoo maanaa beekee jee jechi kunu nama kafarsiisa. Rabbiin hattuu jechuudha. Lammaffaan hukumiin hadiisa kanaa rabbiin ni abaaree hattuu khillee hattuu jechuun خلّي هتي أركي مرموجون كلين سنجان علماء الإسلام بيدا لولاتي جان تلولا خيستي وفتمت بيدا الحديد جاني تلولا خيستي أكا إيتين نمن دويني أكا إيين نمن دويني سبيلا وفتن سنيني بيدا الحديدية جانيني حديث نسان بانا جانين يو خلّي إني فسرس خلّي غتين سيك آليدا خلّي غوچي بانا جانين علماء كان فسر خلّي چاركي نما مرمتو خلّي تقويچا يو كان ديسا خلّي هتee khilleedhaan waan guddoo dibicha gee dibichaatee harkirraa muramuu jechuudha. Namni hanna diliis badiis xiqqoon jalqabeeti guddoo geeyaa jechuudha. Kanaaf diluma xiqqootu guddoon nama geessaa jechuudha. Hangi harkitti namarraa muramu Nabi sallallahu alaihi wasallam rubu'a diinaaraa jee. Rubu'ni diinaaraa fiddaadhatti waan giraama 9.8 geewu. Warqiidha yoo jenne takka 0.6 waan geewu jechuudha. Haga sirraa muraan eegalti malee xiqqaa kanarraa gadii tanarraan eegaltu jechuudha. Kana kanumaan ogguun isinii gabaabsu hadiisa kanallee babal'isee silaa hedduun isinii fassaruu barbaada. Akkaataa itti namni naxwiin beeyne itti dogoggoruun isinii hima. Aayata quraanaa innamaa yakhsha Allaha min cibaadihi al-culamaa'u barka rabbi sodaatu. Gabrootan isaa keessaa culamaa'iidhaa jechuun namni hin beeyne akkami qaraa beeytanii innamaa yakhsha Allahu من عباده العلماء أجيكرا هي كان ساقافة كمتا بر ربين كسودات علماء سوداتها أيشو تاي كانسا أكنا نملك أوين بين فتلو ويشون جيشو آية برام مس إن الله بريء من المشركين ورسوله ربين مشركتوت الراقل كل إرقمان سالي مشركتوت الراقل كل جيشو سنملين بين كمي قرابيتني إن الله بريء من المشركين ورسوله ربي مشرك الراقل كلي إرقاس الرئيس كلي أكنا جي كرايجو خبران مس آية وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات يرو إبراهيم مكوري ربين جتشوتان خنس نمن بين فاعلا في مفعول وجيجيره وإذ ابتلى إبراهيم ربه جي كرا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بلين دين كيسا نمر رافود التلالا نمر رابر التلالا حديثا سن حكمي سا واحد لمن رتها سواني خيساو نمني كله هتوفو تنما قد مسنا تيتو نمني مرمو يو فلنو دان يرو سو فلنو أبو هتملي dirqamaan namni tokko lubbuun isaa ba'uudhaaf lubbuun ibbaasa jeeyoo waan namaa nyaate sababa saniin kaslaawaan sayyoo nyaachuu baate lubbuun isaa baatu sanilleen harkirraa muramu lammaffaa ragaan itti masakkaru malee muramu yookaan abbaayyoo ifirratti akararee ragaa firra beemalee jechuudha. Kanas akkasi qabadhaa wanni isin juu gabaabinaan nama jaahila maanaa miti lafziin beeyt hukmi irraa fudhachuun dogoggoraa
Kanaafuu nama wallaalaan mokkoramee fahamaadhaan mokkoramee ifiin sheek ta'uudhaan jechuudha. Nama ifiin sheekate osoo kitaaba irraan qara'in osoo ulamaa irraan qara'in yaada isaa akkanumatti nama dubbiseetuma labzuma arabaa hiikaa beekuudhaaf jecha halabziyuu gamatti jedhu hin beeyne nama yaada dogoggoraa akkanaa uummata keessa babal'isu akkan dhageenyeen isiniin jaa waan kana sirritti jecha inni jee kana la'ana Allahu saariqaa kana la'ana Allahu saariqu jee qara'uu isaasan namni nahwii beeku sirritti beekee jechuudha. Akka afaan isaatti la'ana Allahu saariqu yasriqul beeydaa jechuun rabbii qillee hatuu jee jechuudha. Kanaaf nama labzii akkanaa jedhu mee akkamitti nama labzii hin beeyne maanaa keessatti akkamitti jala deemtan yoo amantaa islaamaa kanarraa qabaatte yoo amantaan islaamaa kun dhugaa taate sheekotii irraa baradhu diin baradhu waan ifiin aqlii teetiin falsaftee ooftu kana dogoggora hallayya sina qaafirraa eegii sin jenna arraaf sumattiin isinii gabaabsaa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.